Kwa hiyo unapoeteleana kiongoza nayo pendayo ila ngolo mtu unaongea kabla tuika unapoeta agenda. Karibu mbucho. Mesima ngawe wazo wa. Namwe milenge ya mwana. Olencho wa mila. Namo imo. Kama Nine ni uchiwa iwa enge. Na hungwa maelezo été coordinateur, itenda président, iponda vyutubia batu ubanda na milenge ya mwana. Kwa kweli milenge ya mwana yashutubiwa manga na ishiri na miechi batu bamulekelela makambo mamilenge ya mwana yitani na makaratasi bamulepa kuchata na ibi twamuni ile mafotokopie machule na malohilelwa bana memba ama bana batu bose bali milenge ya mwana na muhimu mabochwa president wa milenge ya mwana ndugu chane Mchomba. Ndugu chane fondateur wa milenge ya mwana na viacha byose na milenge ya mwana umwashibuta ebyo mbese yose shobara bise mbese yose nilimuonda ni bali bimu bitu bibele nilimuonda niele chirumbaka twatatu jibanu nibo ulu mwana ore robile namwe milanga mwana ndio lakini nimuonda itele nibo emu ino tu ilimu bali aitera nibo wetu bobembe ole molo chabo le manga na ole ngena manga ulumbaka timicho ya kwanza heno president fondateur na tuna nibo usake babembe aboli emo eno inanji ibali kitendo muli musake babembe aboli olumbaka babembe bali sukumanga bamuchimbililwa nabito bya ikana na bino na bya echo batuma umbu na lulu suku na uko na matera na banke bashilutul na banke bashumato Mungu ayo ina acho mule beno nalo makalwa iyo hara njao chilimo ochwa malinga mabange batu ibero makara ba milenge ya mwana chie nile nabito bisatu nile monitel eto ya kwanza wala bobembe olo ubabyama ama masosiete fulani makozafi basheferi bakopeke babeni balochi bose batu babo shakozafi shunelaini balo ubakanya bazee bitu balo ubakanya bazee bitu bazee bifu amkozafi bazee bifu amsongelake bazee bifu mlochi bana bangi bakona mkazimia soko defi lakini lolo suku takulia lolo chama bembe ni bo tolosha wakilini jobeni na moemo makala na lolo suku tamutani bo milenge ya mwana yachwa ionda ilocha batu mbipengere bisatu tili tosoma hano ama binati ya kwanza kujenga barabara ya lami, kujenga nyumba za kisasa, kuweka umeme, kuweka maji kwetu na muhimu Imakaka sijua Mungu ene na angana onda ni umeme ndio vitu
na ona ni omelo maka be chuanga to onu Marekani be tena ntenjo eki hao ni bo ibe to acho byalo ono olo bakatoka lo le babembe ola kweto basake mbo ene to sake ba bo ene ntule na mo emo Imakala. na sasa mwaitocha ni ho tushete bile milenge ya mwana eshile nabi yacha kukila ese ada osa akimbembe wa achichi milenge ya mwana ola animation mono kwa nime bato to hilo makarti ichanga ocho mwa tena nena hao to eta makarti wala wose usisambua abakolo faranga uchwani mwana memba kita belemo namba bakabino abochwani nako matenda hao ni o oshile batu binu to mulocho oshile batu washitekele lo mulo faranga o washi omecha ombelechi na mala imakara mamalo bwira batu nibo oyinga lo dollar mutunga oyinga lo dollar mutunga kitabelemo Imakala. abe nuna mo makala matuli motenda malo mo ocha olufalanga lulo lo ombelecha batu ibale akira ese eche o mwana milengo wa mwana ni na bosto la kiono Marekani anga osule state sana bwana president fondateur anga osule ma state ma shingwa nibo betubi nuto china faranga ibi bana batu shaji kombelo simu a partir de nulo suko tole mekao nibo achi amilenge ya mwana afungua chila faranga cha itajiki na muhimu ni makala ikambonani la abele nile mo unda I oma obanda na pesa chakati animation alo animo matenjiri ni bo Kongo olo tofauti na uno ulumbaka watu haya Kongo mulira angawa mugalo dola lumo angawa mugalo dola chitano angawa mugalo dola chinga ile ina manyela kamati ya bumba na ya bumbi ile milenge ya mwana sasa onu Marekani mwalo hila mbele nibo ole mwana memba wose hola waiyungwa nibo ipata karte ya bumamba wana mchango wa dolari $500 ichangala na mbela itwalo hungwa ili oyu achule kimo pesa ta state ya New Mexico na mwe makala Hivyo. na mwemo Imakala. wachule kimo faranga cha chule na ibili kilibo na lobwela fondateur nibo ole bangi bashi abo kinge faranga lakini ubi matano noto otobi kama toto tele makala tu ubalo bero itotoete chitu kinge faranga na mwemo Imakala. na uli makala bino na hungwa matano na hungwa ikana president necho itochulene ne chongilo mbera kabisa hata tunafungula maojo tusange matubani bo dolari $500 na moyo Hivyo. na biki bara bilenge boss biki dolari $500 ikamulona la leshi ale ni wabini angato matana maendeleo moto manjala wetu nibakatonga toswanjana na chito sawa tana wo bisoa chile Kongo chile onge mushito chisasa lulu suku bendo president fondateur na president o imanina amilenge asitenje ma state bala bato ma antenne mala mkitaba dominaire asitenje ma antenne mashito ngiwino bwana toshitaji faranga no to eti tare fulani tohitaji to faranga tishangi mone makanishite ngo mango no to eti uchoba to tele tanji wani mfuko ungela kwa ni mfuko na moemo Imakala. batata hiyo tumata leo tamukuishi ini matenda nibo yuchura wana mama bembe bikeke yako projet ya kwanza to anjimi a eli tumi abiliki lumaka i projet elo meso ela to benu
mamone anibo kwa kweli milenge ya mwana yo ajaji itunyano matumba mabana namo emo Hivyo. mamo bali mani maninga mana ona ni andita ni makamata tushekiri tuanze projet ya ifatu chabiliki sehemu mbalimbali unakutumbuka na kicho mara jimana biliki na ifatu ya milenge ya mwana ndio ile tabe atu ula mbuka courage ya polo manga na kilo muoso bana makana mitano ile mtu kutumia ndenge musuita makana matano ndenge musuita makana to ndenge musuita elufu fatu chabiliki o ungo biliko ushi mafuru keta wele mboka Bibi. mbembe Bondo. mama mali mana unalitende Asante bwana. mesongo alu suku ichangana na bito imatenda bitu ya maendeleo na bitu hivyo kililisha watu wabembe mamu make ibe momone a chicho numba bicho mone a bicho barabara biyo echwa ichangana na uchumi ama ekonomi emilenge ya mwana. Asante manga. Nashukuru manga sana vyotenda shiolo na vile vivyo na nikilombo cha sweta parole ya mtu atende, lakini kila mtu ale tena ulo sina tenda tunafunga mtu ano sanganano anzo talunga WhatsApp tumono mes ndulo tika mlitenda anatenda mzee aingile kamulia bole chwa milenge ya mwana molongi Imaka. karibu ngalo vitu na tunakuja na hii karibu. Okay, na hapo alonge itenda wanda na imo ite ya tenda mlombochi. Mlombochi agusia shata kilombia lumbaka na iki nilombia mbele. Mlombochi agusia au nitende coordinateur agusia ubanda na manda wa kwanza walo echwa na chila falanga china ya oya. Sasa president na nivo sheria ili na milenge ya mwana ngana changa sawa shike neli nyaka bilia byose byole na ibyo mangoma mto aluba yani alia mali cha milenge ya mwana shike ngana na changa mengi na wa Bibi. na ine na monikanga shishi tena ni babo ulya lakini ikanga linelele faranga cha kwanza cha hilo nangu agusi ya dolari makani nani chila faranga chile ticha ya tachina ngote musula anu macha abili chai oka ubale bato tabalo cha ile itu beju ono tulibuli nebo dele ni we no manipula ntukali saka New Mexico yola tulibuli tuli na mbinu beni chai injwa ili kwamba ile sheria etumi obale batu lumbaka ebe wabo anji mone ya sura ya buibi nitende hiyo samani uitumie kiluga wabo anji mone ya sura ya buibi ambapo yena kabila bange batobo itanga ikanga chake franga na cha uchi cha osio ola nyama ke matokeo itibile bya ola nyeche beno na mwefizi emo Makala. Sawa, kiongozi yake wala watu umeona betumu shipata karatasi ile ni wala watu wala tuti fanana bo wala balingira mlinge wana bila wakati na mtu wishinga ni wine faranga chao chila bila problem na ngalo agabashi wake boy chila ni shinga macho tena odina mwana msimamo ya mfano usuwe bo ile lo ministère mpaka bino il la ligne ngaba bon les 15 na ora ni akaba c'est le sport ba tu lakini to vile pas bloquer vetu il faut to londe ele etumba lwa ba tu boss ba tawo tunu mega mwana kama la ti tiamo na kartasi c'est que to la science ele tu icho longo to ipia to la je ko ta fia yo kimana odi alors ici on va na balia ama kile ro ministère ko tiwe o chiola na agwa na chimba antuka na chimba kwa hiyo awaja ele hao betu to manya aya kabile to manya lunga lolongo ine ki réponse ina wa kabi wo
sina iko filme kwa bana falani na abla ola juitna fulani mambo wana basi dokima lettre la ministère bon ese nyola na sina mali ile kile watu kwa ndio shada huko kwa wala sadaka madua wale mambo hiyo endelee lakini ile dokima abele kwa deja bakelo chilo leo ile ati hapo tena hapo wala na mwa ndio yao wala ana mtu msaidia wale ile dokima yola na wala o ministère tumesire nayo yo uchu tunga lolongo kwa hiyo tena yo tukupochwa enu yanye selo ina na uchu na kitu mayo shendele baadaye nauto era ne na washinda lulunga auto era pero babwana to ondaki onga yeto ese ama yetumbuka ya zone ya fili ila etole mutaki itenda beno bale mutekene na olono luninga ba ekebule neto bale moetanina usimu yungililwa betu ni changia neto malinga tunganwe apana tu etambochi yabalingina na basoshi batenjire nibo yababele ya lukwera mchungu olya iya yosura yo mbula yalo awa omwai anamwake numba elako yosura misho yosura oya ungi isha sendo yosura ilyambochi ya no wayarambo ya Yoshichurula aida ko bito yosura mbochi ni shikini mango byo yosura tushiye yosanga mbochi ya babili ya itabile ya wera uchungu bechu tole batu bazima longe na auto elitenga ino bechu tole batu bazima twashimona byamanga na twashiungo byamanga ya metu mesu imona na metu masiyo na kama betu kweli kama tuachwa ono ibe tuachwa ole batu wachwa na malengo tofauti ole batu wanya ama umi mabele bachwira ono tabana yenga hata mafika hata numba ya o wetumbuka lakini ole batu ba mwa awo muchunge ba ole lanu ba shitocha machumbumbuka na nilimutaki tena ni yusu ila ilo tenda ya Kinshasa ya chile franga cha injwa Kinshasa ole vitu bana manga Kinshasa ole vitu bana manga na bale bose elia emu yababondo ele Kinshasa tuna evoke ni manya batu ba ike Prezida wa emu yababondo ana atake ule bwana walwa yaba chicho franga na walia ya chuchi na mone na licha ya babu ule Kinshasa ule babembe bale niveau supérieur cha kabila ba ekyo kabili ya kabila baningire la kati chicho franga china mone anacho mone ulumba kalwa ebu bose bale mama lirumiyenga niendeleza wetumbuka ila sasa mapato male muuba wono anapata iomi ono anapata chibere ono anapata chisato ono anapata chinachi ibi muuba mapato ule wi omi tashi ule wa wi omi na ono wa chibere ama wa chisato ono wa chisato tashi etechi ila ishi etechi wi omi kwa hiyo ele niwo tumango tenda bimu bitu bituna basha na totende bile bitu bituna basha alondo abalabala ala londo ekiba usika na serikali alondo abalabala shina ungakwa ama shina monaka bamo bato shirika fulani ya ete cha barabara mango imanya ne yungwa elo mbalimbali mbo ete cha make twai anino ole kwetu wetu tubile na makala mi eta mifulo yo sanga bato ba muchima olo bali mumatu ya mfule yuma to amu to abol
lakini twali kuchona maiki metumisora misei mbaka ebile ya dependre omone ebimu vitu fulani fulani. Na kwa hiyo kama tunava na uwezo tuve na uwezo wa vile vitu vitunatenda iti vitu vya mlimu iti vile vyatenda bwana alia mfyato cha biliki na mange maendeleo kazaka malo tofauti na barabara na aya tatuichi mbele chini butuna eta aya tatotende ni butuna eta barabara iki itu barabara ina anjali mpaka ibuke ule barabara ile itu itoro na serikali. Na kwa hiyo kama ni mola kuitenda vino tunaeta mayengo hiyo ili sahihi kuita maendeleo mama yengo yenga machumba yenga mahopitali yenga vingi vitu fulani fulani vya mayengo na milimu vinawezekana. Sasa nilimotaki omi etu abechu bale numilenge ya mwana tumanyane kwanza tuve na ibuku ila yesoshi ekemu bale ba mambre ba milenge ya mwana mbaka ivi tumango manyana nibo itibinu bi ekyanu anu ya central muna mangu eta divise divise bimu bito bino byo ya parti fulani ule batu fulani mwa basi yana ule mtu tele bo kama chile karti chaba mama wapashu ya karti maumi mwenji samahani kwanza amo wachikate akaza kango tango tocheo kama wachikate msamani papa raimu zangu mtoto kama wachikate bo moshoka cheo ngo mutaka iendeleza o tenda lakini nisimotenda simokutekela tatuna ula mewe ya ate ni nosi tu tivia wakila tutwapangewe ya vile eta projet fulani na projet fulani nde twalingilano eta ele modena sisero ele mwana malengo na etima mada usika echo ile pointe ni uchanyuma lola tatabu we apa mushapa lakini telepa tole mwese mutakato ona londa o convaincre we la to convaincre ana kaza onda convaincre sasa oshimwe webi gutu obisite na vile vile webi ngutu abali awache okubona me explique lombakalo wana mena yumo ya mbili hata ngole avivyo kale avivyo msamani kwanza samaanishe samani sako tungelelo dalini nkata awachike bwana hata ngombwela amalize longe ndiaendelea hata mbunge byo hivyo kale hoja mosio sawa wacha awache sijako tuna raimu wana shangwendelea hata ngombele ko we munda ewe amo ainda vitu ona ego ito ina ombile chibwana na iwela tu chanu mti point otendo nadhani ito kwa ita ele ona Danielo Martina asa usilofaze hii simuana wapide tuna tu pole tatoko kota sawa tashukuru beno tungalo msamani kidogo nikile kama numba ule watu wanjitumi abana sikijwa meshi na banga tatwabu lakini pamoja na hivyo twashukuru yakwenda kwanza ni bo kashika uno bwana no tungena
Emo Makala. ndiyo ine waelo ikumbu yetu nikukuchibwa wilonja au akili wilonja betwi batu baja anyeka wano na ombele ya byose betu tunatenda nibo twanjinyeka mbele lumbaka lwa sheria ngati twanyemya sheria donc kila etu yose kama titwanyemya bila bitomotenda tatuluna etu ituna faulu yani msheria ao mwifanikisha etu mwauna weshimishe elia etu yupangilia serious ya mafanikio akuchukia emu etu ila yomuchukia elia imuchuchwa mafanikio natakitenda bino lombakalwa programu ya milenge ya mwana tianja ono mwechi tiyanja ono mwechi programu ya milenge ya mwana ni kutusangana na batu twalwijana online twanjitochana abenu babeni bucha anya ikao ine na mzee wane twakwata nibo betu twakwata twae aibikao nutwe uno wetu twauna programe chekao lushe programe chekao lumbakalwa tuandae batu tujiandae byangeni sasa twatutangalwa twashukuru Mungu lumbakalwa obetukose basanganano tawaba emweto yose inasona na bitu bose bimotendo ano bimunyata msawasawa lakini ya lazima ele tumangweshimisha saa na tilia programu lumbakalo obala bamusa kabule tumangu batomokowa munda obino bitotendano totenda bitu ano lakini tatushiule omada kuu kabisa kindani twingele ndani ya makambo mapaswa mapangwe bili yani totenda bitu lumbakalo tuwa tushimufukuze yani meshi ole bo ya umatuchi sheria yekao eshi ya anja ekao yo anja na saa chitano chatuba na ya awe na saa chibele cha busuku ekao ya to anja sachinga saa 11 ya osa ekao apika aneta kubakata unaona shimo. Kwa hiyo eyo emu itu kwanza betu tulingi tonyeme lumbakalwa uno to eki uno tulingi etu isi na tulingi tuwe tumuchanga sheria bitu ubabana yabo isi bamuchanga chabusa ili chino sabe tubangi chitumu kabila bala bantu kote tubale ole Afrika ba mangu baba mweshimisha ni kusa fulani chitao chitwa bwelo tu anja ati itilia atu apato yo ubete mwalimu wa Kongo masomo mamu wanja na saa chibele wa muta saa chitano ila mbuka mutukala tu abana na bala wanafunzi wale nila masomo bupata kuru sabe nini bupata kuru ayo ana ikuru muchunge saa chene atumu yombuka Mwalimu wa Kongo. Mwalimu wa Kongo. Hiyo ni masomo mako. Itolo examen maswali ma mtoto chiwa mwanafunzi. Tatili kwanza makenkai. Ule mwanafunzi hapo. Kwa hiyo bibi vile vitu shimisha program. Tumangu ita program na tuishimisha ile program. Nikambulane la abele ile litenda ni bomba. Etu maendeleo. Vizue ki utamule ntomuchungi. Na ya hindi chibu mule ungiwa abeli wa asatu wa anachi wa atano. Na bili mumu uya. Ibi ukyo uba namze msamani na uma utobe dokima wa abetabu. Ili tabu ilia iitwa njandi wa balaba mambre ba fondatere ba ilia itu. Lumbakalo ya bili ilia itu shikala ilia histoire ya ilia itu imwatunga alia atu. Twalo sangana fashi fulani kwalo tendwa bino na chilia sola tabalia batu malia matendo mabatendali fulani alo tenda bino na itobe bakyungu batubi ila masale mabita uya ale uyo sanga etu yalubu ndewa kabla nishina butu eleo lumbakalwa itabu yalushikala lakini bino bitumutumi ano baze bane mungakila kama titweshimisha hata bino bose bima telefoni tunasaka inwe kyangano
eite mbiase bino byose itomo record anu byose byachimina donc bino byose bitwabomba anu bino byachimina bibi. Kwa hiyo tuheshimishe vitu bitumutumia na tumangolola eto beni eto na tumia enaka ene tumutunga ta ele yane ta ele yobe mzeta tumutumi ila babu bamu uchu nyuma yetu. Mfano wa Yohane na Yesu. Yesu alo Yohane alo ni abenu taline ini ni ukitengeneza lakini okilunga bile mbele yane. Kwa hiyo ene tomotengenezela tutu ulutumu uchwa tutwa shika unyuma. Kwa hiyo kama titwa shika twabiandi atomose elela nivo internet abenwe tu bafashi ya ba bloquer na ena ba bloquer ta uleta bala ba kyolo ba twashika bo tu ndano ma chemise ni bu walu anja inu etwale tatani ungeni ali shiulu mwana wa polo na ntuba pikane ndio ya chabu mali cha ili itu mutungu. Kwa hiyo natakishi ila hao ushaponda manga sana ila nashukuru manga sana ila twabana imu itu ya ndo ebya minu ikao yetu twabana imu itu ya ebya imu kabisa mpaka tushitwachitarisha nchilia saa chapa pyenje ikao tuanche ikao ili totende byangeni kabisa tuingeliki ndani sasa hanu binu tatushitende bazee totenda bya uikulu tu. Asante sana imwilao ela nicha uno Menuna mwe fizi fizi longe fizi Ibutumbuka. ndibatana ikyo silonga shakoro bulu sana bakira ni sana ngawa mwana ni muchinga ubanda nayo kabisa shayolo bela shitanga mashiungwa na etenda ata uno masimu sasa inelimo ninaulo kyakula butumanga lakini bibi atenda mbucho mbele yane niki buchwa Selemani watenesi wala bamutekene na usimu inene naulo atenda butumanga lakini bibi atenda mbucho nane watenda wa mbele yane ichangana na londo ayeshimu saa na ekyo hii probleme ya toma bechu benye kwanza ba Afrika iba ono tui kiba ule oto tui eke twa osaikelele la rumba kalwa ekyo twa osai nyemya bikyanga nambi kyanga imule pelo sasa amna ana abo tenda bibyo sibitoshina abalungina nafashi yetu eleyo isipokuwa tunonge tuna enyeka lakini bechuta twachwa ono ni bwene ni lelo mochi ole batu bapangana tiba ya elo ikao na abana batu bapangana tiba longelo mbaka bechuto litwalikwa tucho shiriki kwamba tungo ele to bwelo atuchangie malenga na tuetebinge hata bana tinjile ni bolonge yara tenu suku tunalo acha toto eta twatenda ta ivo ndabili sawa tunashiro shikana tongonyeka moto mtatoshinya telangana lakini yebo mamwene ba organisateur nge malalo acha ekone enose toto enose twetu leo to bima toto ndabili sawa beshuta tunalo tatuna na shida sana sasa vivyo lakini tu kabisa imetenda mbochwa ile ile kweli ile ikao yatenjwa sana kila lusuku wana Clovis abile mbola batu na asabu bale Afrika kwanza ni mbwa ema hapa ni mango tenda ukutandao wa batu bale Afrika yomone ene ikao temango bechu mukakate chibwa yo makala totenda na bechu bale ono bula ya lumba kabechu iba le na priorite ya 99.9 isangala Amerika na bale Afrika toba we ripoti lumba katikile kao yasangana organisme ijo manya kila mwana memba wa OSE atamfanya kazi ule watu twalutumia wangi watu na ma World Vision wangi watu lakini angale ele kamati ya administration mosangana oberoda tuna yo manya ekao yo babili na tole na acha ibulo bulo yo lakini ule mfanya kazi ule mwana memba wale shirika sasa nanga mnashirikisha ile michwe ya bakamati emanye sawa lakini anga watu basangana banashiba shwebwa ripoti baadaye twalo sangana bino bashebwa grosso modo ole bino na miembe alo enjwa ya mbese ya ola anashirika chola na chili bino batu pamanya
sasa bino bato ole Kongo banjitoleka na saa 5 cha ono kwetu bechu ule abo angaishi saa 12 shikelele mpaka balambu abakola ma MB cha kone ekyo bo confiance bibyo yanji mone abibyo yanji confiance yanji watu ambatu bibyo na enu yalo bale o ero bi na mbembe sene bongoni yalo bale uyu yakanjoka sasa eno yalo bale o eno angata yakyo ayangene yakutu akutu tatujanga topata enge ya abele ya ikana na ilololi tatuike enaba lakini wenda mangi enaba yange ni eta eno lakini tatuike baka tatuna bana au mama tumaini kwamba ubaloli sasa lombakalo nanyeka sana ino itu na bechu bashimungu tuki bana principe mwasanga na babele basatu mwabali na bana bo ocho bikyo yako ripoti ale abasanga ale bibe batango kele bana ya kwatu fecho ebila bito alafu bitu bya kelelele bino twashoto kamba gari bino eshira saa 6 yachelele oto anye tatuike tona rusuku luna etana tulipachinga franga cha rusuku losi sasa obidio matana ni na maswali manga lakini mano maswali shiti angamo washiti unwa na mano maswali ule na mapendekezo ule mapendekezo swali ya lele ni bo amsamani hiyo watoto swali chama kuja baba no sasa bena moyo makala imakala Chucho swali sana mshele chimo chekana na chiga chake tuna tunibelira nangazija urwano ibe na manyabile bapata jibu sana oni mushimani alo bale ene tutumutume na shukuru mpaka wachuse tukiana umekini manga uleni kini manga uli wikile manga pale bosi watu bikine manga kama na shwa ichimba ile mwiki ukiwe na chimba ya kwanza labda twanchi buchichi na tumo toshima toto atuyamba najike unabanda na watu na balabala ngombe bona ngombe ikubuchu ikubahima mbuchi lumba kale mwana wangu oli itabuchi mwana wangu ikubona kila nyami kuboto kimona bila dia ndoto milenga mwana ili eta fizi ndo mu suku kaneli nyuma kwa chama na msa sikile kama mwete maana ya ano emefishi eno ne mboka numa lacho hano malacho hali tumu mboka chai ngo chama tuchidene kichilo nchilo tuchimona amkavuna na hano i dunia eno fishi na hiyo hena ikana bi no makana yuri elim dunia eno fishi lomo lusuku na hikabi kama bitwana ba fishi twataka watocha tunayenga toi kana bura kwa tuika tunalenga nyamalenga mania na tuyeto lenga yabyania ejo tatenda no abanda twatenda makusudi yetu kwanza mpango wetu ni kuinua uchumi na maendeleo kwa wakaaji wa Fizi Itombo, kupiganisha njaa na umaskini wa wananchi, yani itunga mbinu miba ili tunatumia na ushamfano nusukula no nibebwasi kumbaka no kati msamani ngala nyoto leo nishimotaki tena niona nkacha lakini bechiwa imanine ka utola mapema na babochwa ikaba ikilele ma GPS mana bachimba chimba tukakira no iyo na onule mwanzo hapana tubana boba lumba kama ani shaka ni adui wa imani mangu mose muno tena na bale bachwa bale lo bale le atu imani mangu totende paka mwale moto tena ma toshimi moto mamirenge mwana ya eta achi mpeshi Mshimwandu isimbani kia ulawa kusanyiko wisangana mchili asa chatenda. Ula kia ula? Kasha kia ula tenda nibo isangana vikianga wana betu
tuli batu bali mu kuchobule Mwenye tumasamanga sana. masama mabili Pole sana. masa maomi mabili Pole sana. twauluma tu a wetu New Mexico abakuke na saa imu na miniti 10 kolole saa chitwa Amjima. Pole sana. Na chitu tumapelo tu tuma. kolole saa chitwa Panguzuma chu. na Wacha esa ngalo. ngeni bo ekao Tunakuwa ya company kila siku. to esa ngeni bo ekao twawingera eshiri makontre rangi tatuna chule safari abiri Igilukwe. wangwa tatuna chule safari abiri ele nibo bawopanga bashimango tobwero masimu no byo masimu tabina bana maendeleo na tabina maendeleo Asante. lumakaba twasanga tatushi bashisanga na batu